வாங்க மாப்பிள. என்ன இந்த நேரத்துல? ஏ மரகதம், ஏ சீதா, இங்க யார் வந்திருக்காங்க பாருங்க. நம்ம மாப்பிள. പവിഴയുടെ പവളം എവിടെയാണെന്നാ? അത് എന്തിനെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? പവളം ഉങ്ക പൊണ്ടാട്ടിയല്ലേ? അവ ഉങ്ക വീട്ടിൽ തന്നെ இருக்கணும். மாப்பிள, என் பவளத்துக்கு என்ன ஆச்சு? சொல்லுங்க மாப்பிள, பவளத்துக்கு என்ன ஆச்சு? പവിഴ എവിടെയാന്നാ ചോദിച്ചത്? மாப்பிள, நீங்க என்ன சந்தேகப்படுறீங்களா? பவளத்தை நான் எங்கேயோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறேன்னு சந்தேகப்படுறீங்களா? மரகதம், மாப்பிள்ள என்ன சந்தேகப்படுறாரு. சீதா, மாப்பிள்ள என்ன சந்தேகப்படுறாரு. மாப்பிள்ள, மரகத்தை கூட்டு போய் இந்த வீடு பூரா தேடி பாருங்க. எங்கேயாவது பவளம் கிடைச்சா உங்க கால்ல போட்டிருக்க இந்த ஷூ எடுத்து என் தலையில அடிங்க. போங்க. പവിഴമില്ല ഇവിടെ? ഇല്ല. എടോ കൗണ്ടറെ, താനൊരു ഭൂലോകം നാറിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ പവിഴത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്റെ അന്ത്യകർമ്മം നടത്താൻ പോലും ഇവിടെ ആരും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. God promise. நமக்கும் வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இருக்கு. பவிழத்தை ஏன் இப்படி சித்திரவதை பண்றீங்க? தயவு செஞ்சு அவளை அந்த பையன் கூட அனுப்பிச்சு வைங்க. தயவு செய்து உள்ள போமா. நீயும் உள்ள போமா. പോങ്ക തായ്ക്കുലമേ പോങ്ക. ഡാനി ആ ഗൗണ്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ? അവൻ പഠിച്ച കളനാ. പവിഴത്തിന് അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കാണും. അല്ല ചായ, നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലോ? ഓ, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അയാൾക്ക് ഒന്നും ഏക്കത്തില്ല. അവള് പോയി അങ്ങ് പോട്ടടാ. നിനക്ക് ഗോവയിലെ പെരേര മോളെ മാരേജ് ചെയ്യാ. മമ്മി എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാതായാൽ ഞാൻ ചുമ്മാതിരിക്കണം? അവളങ്ങ് ഡെത്തായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ? യു ഷട്ട് അപ്പ് മമ്മി. കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്? ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടില് ഏതോ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഏത് പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും അറിയാനാ. മമ്മി ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡാനി, നീ വിഷമിക്കണ്ട. പവിഴത്തെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള സ്വത്ത് അവളുടെ പേരിലുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിലൊന്നും അവൾ ഒപ്പിടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇല്ലടാ? ஐயோ, ஏமா எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கிற? பசிக்கலையா? ஏதாவது வேணும்னா உங்க பெரியம்மா கிட்ட கேளு. குறைஞ்சது கொஞ்சோண்டு ஜூஸாவது குடிமா. எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம். இத பாத்தியா? இந்த வீராப்பு வைராக்கியம் இதெல்லாம் கூடாது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் உங்க வீட்டுக்காரன் வந்தான். நான் ஒரு சின்ன கதை சொன்னேன், ஏமாந்து ஓடிட்டான். இப்ப நான் சொல்ல போறது கதை இல்ல, உண்மை. உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா சேர்த்து வச்சு நான் ஆசீர்வாதம் பண்ண போறேன். இந்தா, இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு. இல்ல, இது நடக்காது. என்னால கையெழுத்து போட முடியாது. இத பார், குழந்தையாச்சேன்னு கொஞ்சி கொஞ்சி கேக்குறேன். ஓவரா போன குத்தி கிழிச்சிடுறேன். என்ன கொலை பண்ணாலும் சரி, நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் மாட்டேன் மாட்டேன். போட மாட்டேன்? மாட்டேன். நிஜமா? நிச்சயமா. എന്നെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ ഉങ്ക അപ്പ സമ്മതിക്കുമാ? സമ്മതിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഒരു ഏഴ് പൊണ്ണ്. ഉങ്ക ജാതി കൂടെയല്ല. ജാതിയും പണമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറം മറ്റൊന്നും അപ്പച്ചനില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചൊന്നും കവലപ്പെട വേണ്ട. ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചനും മക്കളും തമ്മില് വെരി വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് മാതിരി. അങ്ങനെയാ? അപ്പൊ നമ്മ കല്യാണം എപ്പോ? നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ. കല്യാണത്തിന് അപ്പച്ചൻ പ്രശ്നമല്ലാന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴേക്കും കല്യാണം എപ്പോഴാണ്? നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ കുഴപ്പം? அப்படிയൊന്നും വേണ്ട. எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் போதும். ஏண்டா, இந்த போலூர்ல இருந்து ஒருத்தன் வந்திருக்கானே, அவன் பொண்டாட்டி ஒரு லெவல்ல இருக்கறான்ல? ഒരു ലെവലിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പല ലെവലിൽ ഇരിക്കറാ. നീയാണ് സത്യം. നിനക്കെന്നെ വിശ്വസിക്കാം. നിന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ കല്യാണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് നിന്നെ മാത്രമായിരിക്കും.
யாரா அந்த குட்டி? அந்த வாட்ச்மேன் வேலாயுதனுடைய பொண்ணு தானுக்காது. வாட்ச்மேன் பொண்ணா? சிப்பிக்குள் முத்து. சீப்பான வாட்ச்மேனுக்கு சித்திர மாதிரி ஒரு பொண்ணு. என்ன அழகு, என்ன கலரு. சபாஷ். வா கண்ணா வா. வா கண்ணா. தொம்மச்சம் பையனுக்கும் தோப்புல இருக்கிற பொண்ணுக்கும் லவ்வா. பந்தல் யாருதான் இருந்தாலும் பழத்தை நான் தான் சாப்பிட்டு பழக்கம். பரவாயில்ல, நீ போ, நான் பாத்துக்கிறேன். அப்பாவை ரொம்ப கேட்டதா சொல்லு. ஆ ஆ ஆ. ஊ. முதலாளிக்கு உங்ககிட்ட என்ன அன்பு தெரியுமா? வாங்க, நான் போறேன். போயிட்டு வாங்க. முடிஞ்சா போயிட்டு வாங்க. விடுங்க, விட்டுருங்க, நான் விட்டுருங்க. விட்டாச்சு, நீங்க முடிஞ்சா போயிட்டு. ஒண்ணும் இல்ல, என்ன மாமா? ஒண்ணும் இல்ல. என்னாச்சு மாமா? மாமா, வேலாயுதம் மாமா. இனிமேத்தான் திருவிளையாடல் நடக்க போகுது.